Bangladesh rising. It's been called the fastest growing economy in the Asia-Pacific region. But can Bangladesh sustain the momentum? Hello, I'm Mike Walter, filling in for Anna Naidu, and this is The Heat. That Bangladesh has fulfilled the criteria for graduation from the world's least developed countries. আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं फॉरेन मीडिया की, और वर्ल्ड मीडिया आजकल बांग्लादेश की तारीफ़ करने में सबसे आगे हमें नज़र आता है। तो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल, भूटान हो, तो साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश ने जिस तरीके से तरक्की की है, जिस तरीके से अपने मुल्क की जीडीपी पर कैपिटा को ऊपर लेके आई है, पाकिस्तान नहीं इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग तो आप देखते रहते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनली मीडिया, वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में, बांग्लादेश की प्रोडक्ट के बारे में, और बांग्लादेश ने जहां पे कामयाबी हासिल की है उसके बारे में आज आलमी मीडिया क्या कह रहा है। इसी हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 go. Bangladesh rising. It's been called the fastest growing economy in the Asia-Pacific region. But can Bangladesh sustain the momentum? Hello, I'm Mike Walter, filling in for Anna Naidu, and this is The Heat. আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউবে, সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিডিটিউবের সকল সাবস্ক্রাইবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি। আপনারা পাশে ছিলেন বলেই আপনাদের ভালোবাসার বিডিটিউব আজ এত দূরে আসতে পেরেছে। আপনাদের এই অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সহযোগিতার কথা আমি কোনো দিনও ভুলতে পারবো না। আপনারা শুধু আমাকে একটি চ্যানেল দেননি, দিয়েছেন আমার জীবনের চলার পথের একটা অন্যতম সুযোগ, যে ভালোবাসা আমাকে সারা জীবন উৎসাহ দিবে। এবার আসি মূল বিষয়ে। দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন বাংলাদেশ। ভারতীয় মিডিয়া এবং পাকিস্তানি মিডিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে। এক্ষেত্রে ইংরেজ মিডিয়াও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশকে পৃথিবীর দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার দেশ বলা হচ্ছে, এবং বাংলাদেশ এই অগ্রগতি ধরে রাখতে পারবে কি না সেই বিষয়ে টকশো হচ্ছে ইংরেজ মিডিয়ায়। বাংলা সাবটাইটেল সহ ভিডিওটি তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। প্রবাসী ভাই বোন সহ যারা আজকের ভিডিওটি দেখছেন সবাই শেয়ার করবেন, যাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। তবে তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Bangladesh is one of the region's most surprising success stories. In a few short decades, the South Asian nation has transformed itself from one of the world's poorest nations to an economic powerhouse. Much of that success can be attributed to the robust manufacturing sector. But the Bangladeshi economic miracle has come at a huge cost to its garment workers. In 2013, a garment factory collapsed in the capital Dhaka, killing more than 1,000 people. Since then, efforts have been made to address workers' rights and safety concerns. Women's rights have also come under the spotlight after a schoolgirl was burned to death for filing a sexual harassment complaint against the school's principal. 16 people were charged with a brutal murder that sent shockwaves across the country. Awaken Western society to this catastrophe in South Asia. That was 1971. Now let's listen to the UN Secretary General in April of last year. I'm delighted that Bangladesh has fulfilled the criteria for graduation from the world's least developed countries. This is a clear signal that the country is building an inclusive and thriving economy with a commitment to lifting millions of people from poverty and hunger. And I also commend Bangladesh's achievement in women's empowerment and access to education. So, Fabita, trace this trajectory. In 1971, it's seen as a country that's dying. Today, it's seen as a country that's thriving. How did it happen? Well, you have to consider that we have passed more than 4 decades. Now, one of the factors of Bangladesh's progress is that the social progress had preceded economic progress when Bangladesh became independent. And in the 80s and 90s,
many organizations, non-government organizations such as Grameen Bank or BRAC, they had invested on women's empowerment, and through microcredit and various social programs, women had involved themselves in many economic activities, and as a result, they had to have investment on their children in terms of education and health care. And that has also moved forward the social transformation. And the second point, I would say that there had been some global opportunities. For example, this multi-fiber arrangement in the 80s, mid-80s, Bangladeshi private sector entrepreneurs took that opportunity, and as you have mentioned in the beginning of the show, that the private sector had, I would say that the government policies, though we had different regimes, but the economic policies were more or less the similar kind of policies were pursued by the two major political parties who had been in power for the last several decades. So from the mid-80s or towards the 90s, the country had moved away from its basic principle during the independence. The interesting things, I mean, the International Monetary Fund downgrading the world economy to about 3% growth, and yet when we look at Bangladesh, this fiscal year, more than 8%. It's really a remarkable story, isn't it? It is a remarkable story. I don't think, when you look at growth rates, I think you have to sort of benchmark them against per capita income. Now, Bangladesh is doing very well, and 8.1% is certainly nothing to scoff at. But you have to understand that this is a country whose per capita income is about 2,000. So when we look at growth rates in the West, we tend to say that, well, in the U.S. we'd be really happy if we had 3%. But that's really not how to look at growth rates in a developing country. That said, I have to say that I have to echo the previous speaker and point out that in many ways Bangladesh has been the standout star of South Asia, especially over the last 20 years. If you look at its economic progress, this is a country in 1971 that Henry Kissinger had famously dismissed as a basket case. And now, if you look around the region, you look at Pakistan, you look at Sri Lanka, you look at Nepal, even to a certain extent India, you find that Bangladesh has. ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই অদম্য গতিতে এগিয়ে যাক প্রিয় এই বাংলাদেশ। অনেক ভালো লাগে যখন দেখি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের এই অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করছে। বিভিন্ন নেতিবাচক খবরের ভিড়ে যখন এই জন্মভূমির ইতিবাচক কিছু শুনি, তখন গর্বে বুকটা ভরে যায়। আর সেই খবরগুলো বাংলা সাবটাইটেল সহ আপনাদের মাঝে তুলে ধরতে পেরে মনের মাঝে অনুভব করি এক অনাবিল প্রশান্তি। আপনারা যত বেশি শেয়ার করবেন, তত বেশি মানুষ জানবে প্রিয় এই জন্মভূমির ইতিবাচক খবরগুলো। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বলছেন, বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হতে সব শর্তই পার করেছে। তিনি বাংলাদেশের এই অগ্রগতি দেখে হতবাক। বাংলাদেশকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে ফলো করার জন্য অনুন্নত দেশগুলোকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নে উন্নতি করছে বলে স্বীকার করছে জাতিসংঘ। 1971 সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিধ্বস্ত দেশ এখন টাইগার। এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সামাজিক উন্নয়ন এবং সরকারের নীতিমালার জন্য। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক জানিয়েছে পৃথিবীর গ্রোথ থাকবে 3%, সেখানে বাংলাদেশ অর্জন করেছে 8%-এরও বেশি। এই গ্রোথ অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আমাদের মাথাপিছু আয়। যেখানে মাত্র 5 বছর আগেও বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল $1,314, তা বর্তমানে পৌঁছে গেছে $2,064। সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশ হবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর একটি। সকল বাধা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ, এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও। প্রিয় জন্মভূমির ইতিবাচক খবরগুলো এভাবেই তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ। तो जी, ये थी वीडियो और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें इसमें बताई गई हैं।
पहले तो ये होता था कि सिर्फ साउथ एशियन की कंट्री की हमें न्यूज़ देखने को मिलती थी, जिस तरीके से इंडिया रिपोर्टिंग कर रहा था, पाकिस्तान रिपोर्टिंग कर रहा था। अब इंटरनेशनली सतह पे यूएनए के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे हैं कि बांग्लादेश ने किस तरीके से अपनी इकॉनमी को बेहतर किया, अपनी इकॉनमी को आगे लेके आया और किस तरीके से हार्ड वर्किंग के ज़रिए। और इस वीडियो के अंदर 1971 का भी जिक्र हुआ, किस तरीके से बांग्लादेश ने नीचे से कदम उठाए और नीचे से उठ के किस तरीके से आसमान की तरफ इन्होंने छलांग लगाई और किस तरीके से अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाया। ये सबसे अहम है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, हर शोबे के अंदर इन्होंने बेहतरी लाने के लिए जितनी जद्दोजहद की है, जितना काम किया है, इसका इतराफ़ आज वर्ल्ड मीडिया भी कर रहा है और वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है। और सबसे मेन जो चीज़ है, पर कैपिटा इनकम में इंडिया को बीट किया, पाकिस्तान को बीट किया, नेपाल, भूटान सब पीछे हो गए और हत्ता कि श्रीलंका भी पीछे हो गया। तो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये नतीजा, और दूसरे नंबर पे लोगों की मेहनत का नतीजा कि जो आज बांग्लादेश अपने पाँव पे खड़ा है, जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया, जिस तरीके से इन्होंने अपनी औरतों को बिजनेस के हवाले से लेके आए हैं, लोगों को छोटे छोटे कर्जे दिए हैं, लोगों को बिजनेस की तरफ लेके आए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और आज वर्ल्ड मीडिया भी इनका इतराफ़ कर रहा है और इनकी तारीफ़ कर रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने साउथ एशिया में अपनी एक इकॉनमी को बेहतरीन इकॉनमी रेटिंग के साथ बढ़ाते हुए चलता जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया।